Margarita Pasco, also known as Litay of Ilocos City. Later on, by 1999, Corazon Mama Azon took over managing the business. Look, Margo! Yes, Mama Zon. Kaya may ani Mama Zon. Dok, Margo, hinumdumin ninyo kini sama sa inyong paghinumdum kanako. Kay gikan kini sa akong inahan nga pirmi na akong hinumduman. Ate Margo, tara na. Malate na ta sa Skills Festival. Yes, Dok. Padong na ko. Dapat terminato hinunduman o Tagalog dispito kung asa tagikan. Ako si Ruel Udalbot, ang barangay kapitan sa Canarva. Kami ang contingent number 10, ang pamilya Oswaldong Katarmanan. Contingent number 10, gikan sa Barangay Katarman, Pamilyang Mauswagong Katarmananon. Malibayong magkayo, amo ang pamilya, kinibunga sa amo ang gugma. Walay kasamo, mao kini ang sakto, dili kini chismis, ali diri, tanawa. Sa baba! Ang mahal bayaan ko ikaw, nung ako namunan niya, mutabang sa imong gastuhon. Mahugay sa dihang pagkakaroon. Sa aming Sunod sa daghang katuigan, mao'y naandan sa katawhan. Roskilius nga lamian, maoy garbo sa linuan. Mahanding subuanon, tapat nga niluanon. Tabang nga malambuon, sa lungsod nga mauswagon. Roskilius sa linuan, Maghudya ka kitang tanan, isaulog ang kagasig sa kapistahan. Roskilius sa linuan. Maong kini ang labing kinahal sa katawhan. Ang mga niluanon, surang maami-amihon, karawman yun sa paglaong, sa kahitasan masaligon. Niluan ang imong paglantaw,